आयज हे ड्राय कलेक्शन वेस्ट सेंटर आसा हे म्हापसान एकता नगरान आयज हे लॉन्च जाल्लें आसा. हे आमचें अशें दुसरें हें ड्राय वेस्ट कलेक्शन सेंटर आसा. एक युनियन रेस्टॉरंट युनियन फार्मसीच्या ऑपोजीट आसा आनी एकता नगरान आसा. आमी पळयता की म्हापशा पर गार्बेजीचो इशू चड जाल्लो आसा. पूण आमी हो एक इनिशिएटीव असो घेतलेलो आसा की लोकांनी हांगासरची आपली टोटल ड्राय वेस्ट आसा ती हांगासर हाडून डिपॉझीट करची ना, अशी खंयसरूय उडोवची पूण हांगासर डिपॉझीट करची आनी त्या बदल्याक तुमकां जो इन्सेंटीव मेळटा ते हांगासून कलेक्शन करचें तुमी. कित्याक हांगासर ऑलरेडी डिफरंट टायप्स ऑफ मटेरियल डिफरंट टायप्स ऑफ प्लेट्स मारलेले आसा. जाय जाल्यार तूं तेजो क्लिक घेवं शकता. हांव प्रत्येक म्हापशेकारा कडेन आनी म्हापशेचे हांगा आवटसायडर्स जे येता आनी हांगासर डंप करता तांकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तेंच्या हांगासर ती आपली वेस्ट आसा ती न डंप करता हांगा डिपॉझीट करची आनी आपलो जो इन्सेंटीव्स आसा तो घेवन वयचो. आमी म्हापशा बरो ट्राय केलो की म्हापशान जे ग्रीन ब्लॅक स्पॉट आसा ते ग्रीन स्पॉट करपा खातीर, पण आमी तितून सक्सेसफूल जाता आनी पळयता की आनी एक ब्लॅक स्पॉट क्रिएट जाता. पूण हो ब्लॅक स्पॉट क्रिएट जावपाचें कारण तांकां की खंयसरूय ते डंप करता. आतां हे कलेक्शन सेंटर आसा ते म्हाका दिसता लोकां खातीर एक बरी उपलब्धी आसतली आनी लोकांनी हांगासर आपलो टोटल ड्राय वेस्ट आसा तो हाडून दिवचो आनी म्हापशाक आमचो क्लीन करपा खातीर आमचो प्रयत्न करपाचो. ह्या खातीर आमचे अनुभूती वेलफेअर फाउंडेशन आसा म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील कॉलेक्टेशनान आयज हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटूय आसा तेंच्या बरोबर आयज आमी हो कलेक्शन सेंटर उबो केल्लो आसा म्हापशाकारां खातीर. तेजो तुमी लाभ घेवचो अशें म्हाका दिसता आनी आमची म्हापसा क्लीन करपा खातीर आमी जाता तितलो प्रयत्न करता. ह्या हितून आमचो आमदाराचो आमकां इतलो सपोर्ट आसा की आमी जाता तितले ट्राय करता की म्हापशान आमच्या आमी कशें आमी क्लीन दवरपाक आनी लोकांक कशी एक शिस्त दिवपा खातीर एक आमी इनिशिएटीव घेवंक शकता. आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा. जाता तितलो तुमी हेजो लाभ घेवचो आनी म्हापशा बद्दल कचरो न उडोवचो अशें हांव प्रत्येकाकडे मागणी करता. मॅडम, ज्या तरेन आतां ही मोहीम राबयली, ही जे आतां रिसायकलाची शेड घातलेली आसा, तुमकां दिसता की तेजेर कितें तरी सुदारणा जातली आनी मेंटेलिटी जी आसा लोकांची की जंय मळी सगळे कडेन कचरो उडयता. कित्याक आमी सद्या हेसांनी पळयलें की सगळे कडेन एंटायर म्हापसान खंय ना खंय रस्त्याचेर गार्बेज आमकां दिसण्याक येता. आयज सकाळीं सुद्दां आमकां हांगासर जास्त प्रमाणात गार्बेज दिसण्याक येयलेली आसा. सो अशा संकल्पान कितें तेच हांव म्हणटा की जे लोकांक कलेक्शन एक्चुअली डोर टू डोर म्हापशाभर कलेक्शन आसा. आमचे लेबर वयता इवन आमचे लेवल 20 वडे आउटसोर्स जाल्ले आसा. पण लोक कित्याक कलेक्शन दिना आनी आवटसायडर्स हाडून म्हापसानूच उडयता कचरो पळय. सो हांव म्हणटा की तुमचे केन्ना वेस्ट उरता तेन्ना तुमी हांगा ड्राय वेस्ट टोटल आसा ते हांगा हाडून दिवची. प्लास्टीक आसा, कॅन्स आसा, बोर्ड्स आसा, इवन ग्लास बॉटल्स आसा ते हांगा हाडून डिपॉझीट करचे. तेंचे तुमकां पयशे मेळटले. वेस्ट करपाक रस्त्यार उडोवपाची गरज ना. तितून आमचे म्हापसा एक क्लीन आनी अशें क्लीन एरिया दिसून येतली. ते प्रत्येकान अडॉप्ट करचे अशें दिसता म्हाका. क्लीन करपाक मॅडम, रस्त्यार उडोवपाचें एक्झॅक्ट कारण म्हणजे कलेक्शन जायना अशें कितें तरी आसा कितें? पळय कशें आसता की आमचे कलेक्शन एक टायम आसता, एक सुटेबल टायम आसता. तेंचो जो गार्बेज कलेक्टर आसा न्हू तो एक टायमार वयता आनी त्याच टायमार कलेक्शन जाता. पूण लोकांनी त्या टायमार कलेक्शन दिवपाक जाय आनी इनकेस तुमचो तो कलेक्शन समज म्हणजे तुमची गार्बेज आसा ती मागीर क्रिएट जाली तुमी ती स्टोर करून दुसऱ्या दिसा दिवपाक जाय ना की ती सांजची हाडून आनी उडयली. तशें ना जाता त्या टायमार हाडून दिल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांच्या मनान अशें करपाक जाय की आपूण खंय तरी डंप करचें ना, आपूण हाडून ती डिपॉझीट करतली ना जाल्यार आपल्या गार्बेज कलेक्टर हाडटले दितले. तितून आमच्या म्हाका दिसता म्हापसा बरी सुदारणा जातली आनी म्हापसा आमची क्लीन करपाक एक बरो तेंचो आमकां सपोर्ट मेळटलो लोकांक. इट इज अ रिसायकलिंग स्टॉल जे कलेक्शन सेंटर जे आमी म्हणटात हे आतां म्हापशान दुसरो स्टॉल इन असोसिएशन विथ म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील, गोवा स्टेट वेस्ट मॅनेजमेंट बोर्ड अँड अनुभूती फाउंडेशन हेंच्यांनी सगळे जाण येवन ही फॅसिलिटी हांगा तयार केल्ली आसा. ही दुसरी फॅसिलिटी हांगा वी आर इन्सेंटिवायझिंग वेस्ट डिपॉझीट. म्हणजे तुमगेर ड्राय वेस्ट आसा, तुमी जर कितें आयटम्स घेतलेले आसा ते हाडून वेस्ट जे आसा समज टी व्ही घेतल्या, टीव्हीचो बॉक्स नाल्यार आमचे एमेझॉनाचेर फ्लिपकार्टानसून भरपूर आमी आयटम ऑर्डर करता. ते सगळे बॉक्सीस जे आसता ते तुमी हांगा हाडून दिवंक शकता. फक्त ड्राय वेस्ट वेदर इट इज प्लास्टीक बॉटल्स बाळो वेदर इट इज प्लास्टीक बॉटल्स ऑर कसल्यो वेस्ट जे आसता आयटम्स वी कॅन कम अँड डिपॉझीट हियर. आमच्या अकाउंटान डायरेक्ट जीपे करून नाल्यार UPI वयर आमचे अकाउंटान पयशे दितले. सो आय थिंक इट इज अ व्हेरी गुड फॅसिलिटी सेटअप फॉर द इंट्रस्ट ऑफ पीपल. आनी खूब म्हत्वाची गरज आसा की हे म्हापशा साफ दवरपा खातीर हे इनिशिएटीव घेतलेले आसा. सो लोकांनी ह्या सिस्टमाचो फायदो घेवचो. हांव विनंती करता तरणाटे कडेन
आमचे युवा जे आसा म्हापशेचे तेंच्यांनी ह्या सिस्टमान भितर लाभ घेवचो टू मेक शुअर दॅट नॉट ओन्ली वी अर्न समथींग बट आमचे म्हापसा साफ दवरपा खातीर हे आमी मुवमेंट केलेलें आसा सो इट इज नॉट ओन्ली इलेक्टेड पिपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचीच जबाबदारी जायना आमी सगळे जाण जर बरे भशेन काम केलें आमचे पूर्ण सरावंडिंग्स जे आसा पूर्ण म्हापश्या साफ आमी दवरूंक शकता ही मोहीम जी आता राबवलेली आसा जो आज संपर्क चालू केला ह्या हेचेर गार्बेज फ्री जातले अशें दिसता आनी लोकांची मेंटेलिटी कशें चेंज करपाचो गरज आसा कित्याक जंय मनीस सर आमी पळयला की सगळे कडेन गार्बेज आमकां दिसना येता हांगासर हय आमी ही आतां फेसिलिटी हांगा घातल्या हाजे पयलीं थंय एक कलेक्शन सेंटर आसलो वेट वेस्ट कलेक्शन सेंटर आसलो थंय लोक रातचे येवन उडयताले कचरो उडयतालो आनी हांवें खुबदां पळयलेलें आसा की भायले लोक चड हांगा येवन उडयता सो वी हॅव अ सिस्टम इन म्हापसा वेर वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट टू कीप इट क्लीन बट आय रिक्वायर पार्टिसिपेशन हांव म्हणना की म्हापशांत लोकांनी हांगा येवन लाभ घेवचो सगळे जाण येवंक शकता बार्देसचे लोक आसा एनीबडी कॅन कम एंड डिपॉझिट एकठांय करपाची जबाबदारी तुमची यू कॅन मॉनिटायज दीस यू कॅन मेक अ बिझनस आउट ऑफ आनी फक्त एक मनशान जर सिस्टम घातलें व्हॉलंटियर्स तयार केले म्हाका दिसता देर इज अ गूड अर्निंग पोटेन्शियल इन दिस सिस्टम